नमस्कार दर्शक बंधु मु विश्वनाथ पाणिग्राही एक नूतन मालिका चैनल गत किछि दिन तरे आपण को मु एक वीडियो परिप्रकाश करी जोटा कि एक बड़ मालिका चैनल तांको मंतव्य रे से साधु संत मानू गोटे अपमानजनित कथा कही तापर मु सेयार किछि ऐसे वीडियो किछि प्रतिक्रिया रखी जे ये जिनस ताको अधिकार देला किए साधु संत मानू ताको अपमान करिया को अधिकार देला किए किंतु मु जो ये नहीं करी से चैनल को अशेष अशेष धन्यवाद देवी जे ताकर से भूल बुझी पारिचंती आउ एबे रिसेंट गोटे वीडियो से अपलोड करिचंती सेइथिरे से बारंबार तांकर कौन सी भूल जदि थाई अच्छी जदि से साधु संत मानू क्षमा प्रार्थना करते अशेष अशेष धन्यवाद से चैनल को जो माने जो चैनल पर्टिकुलर मु तो ना कहबिनी आपण माने से वीडियो देखले जानि परिबे से तांकर निजर भूल को बुझी पारचंती किंतु से भूल बुझिया परे गोटे मिछ को लुचिया को जाई से केते प्रकार मिछ कहिचंती सेटा आपण मानकु जणिया पय मु ए वीडियोटी करिछि देखंतु गोटे कहावत अछि बड़ थिले विचारी सान थिले पचारी आर अर्थ होजी ना जे मैंने बड़ अच्छा जदि किसी भूल करती से किसी विचार करेंगे कि कोटा भूल कोटा ठीक आ सान थिले पचारिबा तो हुए तो से भाई जनक बड़ यूट्यूबर जे अच्छी बहुत दिन तांकर एक्सपीरियंस थाई पारे किंतु मनीष जीवन में क्या भूल अच्छी भूल करी थांती से माने अजाणतर हो जानतर हो किंतु भूल करी से मानिचंती भी मोर पदक्षेप नवार कारण थिला कारण जेहेतु मु एक मालिका चैनल मोर आपण माने जो दर्शक बंधु मान को रिक्वेस्ट करी कहूँ आपण माने होचन मोर थाली आ साधु संत माने होचन मोर होची हांडी आज्ञा मु हेई थाई परे नुआ चैनल किंतु कौन सी मिथ्या प्रलोभन प्रचार प्रसार करिया पई मोर चेष्टा नहीं आपण मोर पूरा चैनल देखि परिबे कौन सी ए नहीं आज्ञा रहिला मते सेही चैनल परिप्रकाश करी कहिसें मु एक गुंडा मुझे धमक देइछि तांको जीवन नहीं जीवी तांको थ्रेटनिंग देइछि मु गोटे रबरी वाला सेटा आपण माने विचार करि परिबे आज्ञा काहेकि ना आजिकल इलेक्ट्रोनिक्स दुनिया आज्ञा आपण एबे ऑनलाइन ने जहाँ चाहिए ताहा सर्च करी जानी परिबे मोर कौन सी थाना रे आपण जो दर्शक बंधु मानकु मन रे आघात देइछि जो माने से बड़ से यूट्यूबर भाई मानकु सपोर्ट करूछि आखि खोलंतु आज्ञा समय हो गलानी सबू जिनसर परखिबार समय हो गला विचार करंतु जदि आपण घर को परिवार टिए किनिया जाउचंती सेठी भलो जिनस ही किणुचंती खराब जिनस किणुचंती कि कौन सी मेडिसिन किनिया गले आपण तार एक्सपायरी डेट देखुचंती काहेकि देखुचंती कारण भलो आ मंदर परखिया काम आपणकर तो यही मालिका चैनल आ मो मालिका चैनल हुए तो सेटा बहुत एक्सपीरियंस अच्छी भाईंकर किंतु मु मो कथा ही कहबी आज्ञा तो आपण ये परखंतु कौटा सत कौटा मिछ यदि आपण प्रतिटी जिनिसटी परखी नौचंती ताले ए जिनसटा भी परखिबा आपण निहाती दरकार अछि से कहले गुंडा मु बदमाश मु चोर टस्कर रबरी वाला ठीक अछि आपण माने विचार करिवे आज्ञा से कहले कि मु तांकु फोन कॉल थ्रेटनिंग देइछि तांको जीवन को विपद अछि आत्मघाती तांकु ये करिछि ए सब मिथ्या कथा आज्ञा मो पाखरे प्रूफ अछि जदि तांको पाखरे कौन सी प्रूफ अछि तो मु कहबी दर्शक बंधु मान को रिक्वेस्ट करी कहबी आज्ञा आपण प्रूफ मागंतु मु प्रूफ धरिकी बसिछि आ आपण को से ऑडियो क्लिप मध्य आपण को सुनेबी मु आपण को आगो को आसीबार मूल कारण होछि से कहिचंती जे तांकर जदि कौन सी एक्सीडेंट हुए कि आत्मघाती किसी ये हुए से चैनल दायी रहिबो आ गोटे विशेष सूचना आपन को दउची ये चैनल होची मोर पर्टिकुलर मो सहित आज्ञा कई जड़ित नाहांती मु मो निज इच्छा रे करिछि आज्ञा मो पटके कई नाहांती से कहिचंती दुई तीन जण ससास अछि तो मो ना धरी कहि थांते मु आज कहूँ आज्ञा मु तांको ना धरी कही भूल करथिले बोली मु स्वर उठेइली जन को कई ना कई गोटे भूल रो स्वर उठेबा जागृति होबाक पड़े मु सेही स्वर उठेइली जदि स्वर उठेबाटा मोर भूल मिछ जदि जड़े अपमान करुवा कथा कहूथुवा जदि भूल ताले मु आज्ञा भूल मु दोषी
आपण मैंने विचार करेंगे आज्ञा मुझे भूल कहूए आउ गोटे कथा रहा सी कहले मुझे कर थ्रेटनिंग देती मारिदेवी कथा कहते मो पाखे ऑडियो क्लिप अच्छी आज्ञा मुझे शुणेबी कौन कौन कही किए क्या थ्रेटनिंग देती किए वीडियो डिलीट करिया कथा डिलीट न कले कौन परिणाम रही से कथा भी से कहते संपूर्ण जिनिस आपण मानक जनवाई आपण सामना को आसी गोटे साधारण पिला मु पान दोकानी होई पारे आज्ञा किंतु आज्ञा मु मोर खटी खाई चलुची केते कौन पैसा रोजगार करती सेटा को केबे मु का आगे परिक्रिया परिप्रकाश करी नाही कि मु के भली असुविधार रही मु का इच्छा करिनी मु मो इच्छा चैनल करिची मु किंतु सतर सामना करिया को सदाले चाहे या भल पाए जोटा सत सेटा आपण मन पाखे आनिया सदाले चेष्टा करिची सदा धर्म पथरे ही चली मिथ्यार प्रचार करी नाही कि मिथ्या विषय आपन देखे ना जदि चाहिए आपण मो चैनल संपूर्ण डिटेल्स देखि परिबे आउ मोर जदि आपड़ चाहते मुझे गोटे गुंडा टस्कर बदमाश रबरी वाला जहाँ भी किसी यदि आप मत भावुवे ताले आपड़ साइबर क्राइम रे भी आप चेक करेंगे पुलिस थाना भी चेक करेंगे मोर बैकग्राउंड कौन से भी जानीपर मुझे आपको कौन सी मिछ कथा कहूना कि मोर मिछ कथार आप प्रलोभन देखार कौन सी ये ना सतर सामना कर सत्यर जय हो से मोर हूँ इच्छा और आशा और आपण मानकर भल पाइबा जदि रहिबो आपण माने जदि सत्यर जदि संधान करिया चाहूथिबे ताले निश्चित ए वीडियो देखिबे आ ए जो ऑडियो क्लिप टी मु दउची ताकू सुनी कि आपण विचार करिवे किए सत किए मिछर प्रलोभन नहीं आपण मानकु भंडेबा आसी जाइनी तो मुझे मिछ कहूँ ताले मते शास्ति दिया जाऊ मु भाईंकर कथार मु सतप्रभुत भाव मुझे आदरी नेबी से जो दंड विधान जहाँ रही मो भाई मु आदरी नेबी किंतु सी निज मुहरे कौन जदि जो जिनसटी भूल करिसेंती आ जो मिथ्या कथा कहते मो उपरे मो चैनल विषय जो कहते सी जदि मिथ्या मु प्रमाण करदेली सी कौन करेंगे करें तो किसी नाई आज्ञा मुझे चाहूना जमी सी कहले मो स्ट्राइक दे पारि था आज्ञा मु मोर प्रोटोकॉल भितर रही जोटा करिया कथा न्याय आपण मानक देखा चाहे जोटा ठीक जोटा भूल सेटा मो पाखे विचार अच्छी आपण मैंने विचार करेंगे मुझे जो ऑडियो क्लिप दौची आपण मैंने शुणु तापर आपण कहे जे मु ठीक करिछि कि भूल करिछि चलतु से ऑडियो क्लिप टी शुणा मत फोन आसिला कौन वीडियो करछि भाई जो भैया कि हिंदुस्तानी प्रकाश साधु संत मानकर अपमान कले मते टिकिया फोन करी भाई तुम चैनल को मु पब्लिश करी एटा गोटे देख बाटर हगिले ना देउल तोड़िले ना ठीक है सुनो भाई तुम्हें जो कथा करिछ देख मोर सेंटिमेंट मु को हिसाब रे कहिछु को परिस्थिति रे कहिछि से जिनिस को तुम्हें देखि थांत मते परमिशन मागी थांत तुम्हें करछ तुम जानि यार कोन परिणति हबो हां तुम जानि यार कोन परिणति हबो चिंता कर तुम्हें हमरटा संपर्क भितरे मते पचार थांत तुम कते मु साधु संत मानक गाली देली माने कोन गाली देली साधु संत मानक तमें जानती हो भाई मु कौन कह तुम तो वीडियो कर तमें जान अरे मु वीडियो तो करिछि किंतु मु को सेंस रे कहिछि को ये रे कहिछि ता पूर्व कोन कहिछि तुमे गोटा जिंस क्लिप काटी वर्तमान तुमे करूछ वीडियो तुमे जानिछ से को सेंस रे कहिछि को सेंटीमीटर रे कहि तुमे हेटा जानिछ ना नाही हां जानिछि आ तुमे सेटा तो मझिरुटा क्लिप काटी पकई देला जेमति कोन हम बुझि पारनी तुमे मोर फेर संपर्क लोक चिन्हा परिचय लोक सब किछि लोक ता परे जिंस करबा आ टिकी बाबा तुमे जेबे वीडियो कले ता पूर्व मु टिकिया सहित काम करछि आज की 3 वर्ष तळे टिकिया मोर कोन संपर्क नहीं आपण जो कहले नहीं आपण जो कहले जो परिणतिता हो किते कोन कहले परिणति कोन हो बड़ा आश्चर्य कथा तुमे जानि ना जिंस कोन हबो तुमे एतले मो नारे डाटे नै मते कहउछ ये कि हिंदुस्तानी प्रकाश चैनल साधु संत मान को अपमान कले माने कोन अपमान कले आपण देखु नांदी वीडियोटा जेरा कोन अपमान कले मु करिछि मु जानिछि जे मु कोन करिछि को सेंटीमेंट नै कथार्ता करिछि कोन विषय रे कथार्ता करिछि सेटा मु जानिछि मोर भावना विषय रे मु कहिछि तो तुमे गोटा क्लिप की काढी की नै कि से जो ब्लेम करबा जिटा कोन ठीक तुमर क्लिप भारी माने हजार क्लिप भारी जो तमे जो मते थ्रेटनिंग टा देलो हां मु कोन देली तमे कहले ना तुमे जो मो वीडियो रे क्लिप नै पकेइछ तुमे मो वीडियो रे क्लिप नै पकेइ की तुमे मो नारे बदनामी करूछ तुमे मते पचार थांत कि ठीक अछि भाई ये जिंस करबा कि मु तुम कहि तांती कि नाही भाई ये जिंस करंतु नै कि ये जिंस करबा को जिंस तुमे पचरा नै उचरा नै मते टिकिया पचारले मु कहले देखो मु कोनोसी का को साधु संत को मु काय अपन देबी किंतु अनेक लोक अछंती आ भितरु जे कि से माने पर्टिकुलर देखो 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 पर्टिकुलर केनि मु का ना तमे बा खेतरे गोटे देखो गोटे जिंस भाई देखो तमे कहलो ठीक अछि तमे जोटा कहलो पर्टिकुलर मु तुम ना नै परिबी कि का ना कोनोसी व्यक्ति रो तमे बा कहलो जो YouTube चैनल जो चैनल भाई मानको भी इधर पूरे देलो कहीं भाई कोन
ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ ତ ତୁମେ ଏକୁଟିଆ ନୁହେଁ, ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ନୁହେଁ, ଆମେ ଖାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଖାଲି ଆମେ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ତୁମେ ଦେଖ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖ, ତୁମେ ଯୋଉ ଭିଡିଓ କରୁଛ ତୁମର ଭିଡିଓ ତୁମେ ସେଇ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯାଉଛ ଯୋଉ ଲୋକ ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଛୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯୋଉ ଲୋକ ପାଖକୁ କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ମୋର ବର୍ଷରେ 365 ରୁ 350ଟା ଲୋକ ହେଇଥିବେ ନ୍ୟୁ କମର, ଆଉ 15ଟା ହେଇଥିବେ ମାନେ ପୁରୁଣା ଲୋକ। ମୁଁ ଯାହା ପାଖକୁ ଯାଇଛି ଫାଷ୍ଟ ଥର ଦେଖ ତା ପାଖକୁ ଯାଇନି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେତେ ବାବା ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁମେ ବଇଁଶା ପାଖରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି 1.5 ବର୍ଷ ତଳେ, ତାପରେ 2 ବଇଁଶାରେ ଭିଡିଓ କଲି, ବଇଁଶାରେ ଭିଡିଓ ନଥିଲା। ତୁମେ ଦେଖ ଯେତେ ବାବା ମୋର ସବୁବେଳେ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ସମାଜକୁ ନୂଆ ଲୋକ ଆସନ୍ତୁ, ନୂଆ ପ୍ରତିଭା ଆସନ୍ତୁ, ନୂଆ କଥା ମିଳୁ, ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଆସୁ, ନୂଆ ସ୍ଥାନ ଆସୁ, ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସୁ। ବୋଲି କଣ ତମେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କଥା କହିଦ ଭାଇ, ତମେ ମୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରିଥାନ୍ତ ତାପରେ କହିଥାନ୍ତ, ବୁଝିପାରିଲ? ତୁମ କଣ ଫେସ୍ କର? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ପାଖକୁ ଗଲି ବାଇକ୍ ପାଇଁ, ମତେ ସେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମୁଁ ତମ କ୍ଲିପ ଦେଖିନଥିଲି, ବୁଝିପାରୁଛ? ମତେ ସିଏ ଦେଖେଇଲେ, କହିଲେ ମୁଁ କଣ ଏଇଭଳିଆ ନାମ ନା, ମତେ କହିଲେ ଦେଖ ବାବା ମୁଁ ମୋ ନାଁ ଟା କୋଉଠି ଯେମିତି ଉଠେଇବନି, ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ କୌଣସି ବାଇଟ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ମୁଁ କହିସାରେ ତମେ କହିଲ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି ତମେ ଶୁଣ। ମୁଁ ରାଗିବାର ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା। ମୁଁ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଗଲି ବାଇଟ ନେବା ପାଇଁ, ସେ କହିଲା ମୁଁ ପୁରୁଣା ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ଦେବି, ତମକୁ ଦେବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତମର ଏମିତି ବହୁତ ଚ୍ୟାନେଲ ଆସୁଛି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବଦନାମ କରି ଚାଲି ଯାଉଛ। ପୁରୁଣା ଚ୍ୟାନେଲ ତ ବଦନାମ କରିଦେଲେଣି, ଆଉ ତମେ କୋଉ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ କୋଉଠୁ ବାଦ ଦବ? ତାପରେ ତମକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ବାବା ଚିହ୍ନିବା କୋଥିରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆମକୁ ଏଠି ବାଇଟ ଦେବାର ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ନା ନାଇଁ ଦେଇ ହବନି, କାହିଁକି ଦେବି, ବଦନାମ ହବା ଭାଇ। ମୁଁ କହିଲି କଣ ବାବା ବଦନାମ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ବଦନାମ କଲି? ନା ଏଇ ବାବା ଗୋଟେ ଦେଖ ଆମେ କେତେ ଭରସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଇଏ କରୁଛୁ, ସେ କୋଉ ଇଏ ନେଇ କଲେ କଣ କଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ କାହା ଇଏ ସହିତ ମତେ ଯୋଡନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆସି ଭିଡିଓ କରେ, ଆପଣ ମତେ ଦେବେ ନଦେବେ କୁହନ୍ତୁ ସେ କଥାଟା। ନା ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଆମେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁ, ଆମେ ବି ଅନେକ ଜାଗା ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ଆଜି 3.5 ବର୍ଷ କାମ କଲା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗା ଯାଉଛି। ମୁଁ ବି ସେଠି ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଆମେ ଦବୁନି, କାହାକୁ ବାଧ୍ୟବାଧକତା କରନା। ମୋର ଗୋଟେ ନୀତି, ତମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରି କହିଲେ ମତେ ଦେଖିଲେ ଭିଡିଓ, ମୁଁ କଣ ତମ ଭିଡିଓ ଦେଖିଥିଲି କି? ସେ ଭିଡିଓ ମୁଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସିଏ ତାର ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରିବ। କିଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମତେ କହିଲେ ଟିକେ, ମୁଁ ନାଁ କହିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ବା ସେଇ ହଉ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ସେ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ସେ ଲୋକ ହେଇଥିବ, ସେ ଲୋକ ମତେ ଯଦି ମତେ ଇଗ୍ନୋର କରିଥିବ କଣ କରିଥିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କାହା ନାଁ କହିବାକୁ ମୋର ମାନେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି ମୋର କହିବା କଥା, ମୁଁ କୋଉ ସେନ୍ସ ରେ କହିଛି, କୋଉ ମୋର କଣ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା, ସେଟା ତୁମେ ବୁଝିବାର ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର କିଛି ନା, ମୁଁ କଣ ସେ ଭିଡିଓର ଟୋଟାଲ ଦେଖିବ ତୁମେ ତଥ୍ୟ। ମୁଁ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିବା ଟୋଟାଲ ମୋଟିଭରେ ମୁଁ ଅଛି। ମୋର କୌଣସି ମକା ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଅଲଗା କାପାସିଟି ଅଛି, ଅଲଗା ଚ୍ୟାନେଲ ମୁଁ ଖୋଲିଛି ମଧ୍ୟ, ବାପୁନି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି, ତୁମେ ଜାଣିଛ, ସୁଦାନ୍ତ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୋର ସେଟା କୌଣସି ବଙ୍କା ହେଇଯିବନି। ମୁଁ ଆଜି ଯଦି ଥୋଡା ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି, ମୁଁ ଅଲଗା ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିବି, ମୁଁ ମାସେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବି, ବଡ କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ ବଡ ମାନେ ଇଏ କରି କହୁନି, ମୋର ସେ କାପାସିଟି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ କଣ, ମୁଁ ଆଦେହରେ ସମୟ ଦେଇପାରୁନି ବୋଲି ଖୋଲି ପାରୁନି। ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଯେତିକି ସମୟ ୟା ଦେହରେ କରୁଛି, କୋଉଠି ଯିବାର ନାହିଁ, ମୋର ଘରେ ବସିବି କାମ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି କଣ, ଯେ ମୋର କହିବାର ମାନେ ହଉଛି, ମତେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଟାଣିକି ଆଣିଲା, କଣ ପାଇଁ ଟାଣିକି ଆଣିଲା, ମୁଁ ତ କୌଣସି ଲୋଭରେ ଯାଇନି। ମୁଁ ହଜାକି ଭିଡିଓରେ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ଲୋଭରେ ମାଳିକା, ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଳିକା ସବୁ ଡେଉଁଛନ୍ତି, ମାଳିକାର ଚ୍ୟାନେଲ ଭଲ ହେଲା, ଭିଡିଓ ସବୁ ଭିଉ ଯାଉଛି, ମାଳିକାକୁ ଯିବା। ମୁଁ ସେମିତି ଆସି ନାହିଁ, ମୋର ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି ନଥିଲା। ମୁଁ କରୁଥିଲି ବ୍ଲଗିଂ ଚ୍ୟାନେଲ, ମୋର କୌଣସି ଏଥିପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ଦେଖିବ ବ୍ଲଗିଂ। ମୁଁ ବ୍ଲଗିଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ କରୁଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଛାଡିବି ବ୍ଲଗିଂ ରେ। ମୁଁ ଯୋଉଠି ମୋର ଯିବି, ଯୋଉଠି ବସିବି, ଉଠିବି, ମୁଁ ତାର ଛାଡିବି। ମୁଁ ଯେ ଖାଲି ତା ଦେହରେ ମୋର ତା ଦେହରେ କାହିଁକି ନା, ଦେଖ ଜିନିଷ ହଉଛି ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯେ ଆଜି ଯାହା ଆଜି ମାଳିକା ଲୋକଙ୍କ ରାସ୍ତା କାହିଁ ଉଠିଗଲାଣି ଚିନ୍ତା କର। ଆଜି ମାଳିକା ଆଜି ଲୋକମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉ ମାଳିକାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଜି ମାଳିକା ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷେ, ତୁମେ ନିଜେ ଦେଖୁଥିବ ତୁମର ଭିଉ କେତେ ଯାଉଛି, ଚିନ୍ତା କଲ। ଗୋଟା ତୁମେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ମାସରେ କେତେ ଟଙ୍କା ତମେ ଉଠଉଛ, ଆଗକୁ ଦେଖିବ ତୁମେ। ମୋର କହିବାର, ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି, ବାପୁନିକି ମଧ୍ୟ କହିଛି, ପ୍ରଥମରୁ ବି କହିବି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଦେଖା ହେଲା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବି କହିଛି। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ତୁମେ, ସେ ମତେ କହିଲା ମୋର ଗୋଟେ ଅଛି କଣ କୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ କଣ ଏ ଯୋଉ କଣ ସେଟା ବା କହିଲା ଗେମିଂ ଚ୍ୟାନେଲ, ଗେମିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଗେମିଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୋର କାମ କରୁଛି, ମୋର 30-40 ହଜାର ଟଙ୍କା ମୋର ଇନକମ ହଉଛି। ବୋଲେ ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ହଉଛି ଠିକ। ମୋ ଜିନିଷ ମୁଁ କୋଉ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟରେ କଲି, ମୁଁ କୋଉ ଇଏରେ କଲି, ତୁମେ ମୋ ନାଁ ନେଇ କଣ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଡେ ବଡ ଲୋକଟା, ମୋ ନାଁ ନେଇକି ତୁମେ କମେଇବ ଏମିତି ଯେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ପ୍ରକାଶ ଗାଳି ଦେଲା, ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କର ଅପମାନ କଲା, ଇଏ କଣ, ଇଏ କୋଉ ଜିନିଷ? ଜଣକୁ ଯଦି ତୁମେ ସେଇ କ୍ଲିପ ଟା ଜଷ୍ଟ ଦେଖେଇବ ନେଇକି ବା ସେ ଜିନିଷ ପଢେଇବ, ସେ ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର ଇଏ କୋଉ ସେନ୍ସ ରେ କହିଛି। ପୁରା ଭିଡିଓ ଦେଖ, ପୁରା ଜିନିଷ ଦେଖ, ସବଜେକ୍ଟ ଦେଖ, ତାପରେ ତୁ କହିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୋଟେ କ୍ଲିପ କାଢିକି ତୁମେ, ତାପରେ ତୁମ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ଥାନ୍ତା କି ତୁମ ସହିତ ମୋ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ନଥାନ୍ତା, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଇଏରେ କାମ ହେଇକି ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମେ କହୁଛ, ମୁଁ ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବି, କଣ ଲାଭଟା କଣ ମିଳିବ? ମତେ କଣ ଭିଡିଓ ବନେଇ ଆସେ ନା?
ଆସେ। ଫେରେ କଣ ସେଗୁରା କରିବାର କାରଣ କଣ? ଏଗୁରା ସବୁ ମୁଁ କେବେ ତୁମକୁ କହିଛି କି ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନେଇ କରିଛି କି? ତୁମେ କୋଉଠି କରୁଛ? ମୁଁ ପ୍ରଥମ କଥା କାହାରି ଭିଡିଓ ମୁଁ ଦେଖେ ନା। ପ୍ରଥମ କଥା ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଏତେ ଚ୍ୟାନେଲ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ପଇଲା ମୁଁ ଯାଇ ସତ୍ୟଭଞ୍ଜକୁ ଫୋନ କରି କହିଛି, ସତ୍ୟଭଞ୍ଜକୁ ଦେଖା ଡାଇରେକ୍ଟ ଯଶୋମନ୍ତ ଗାଧେ ସେଠି ମଧ୍ୟ କହିଛି, ପୁଲିନ ପଣ୍ଡାକୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି। ଅର୍ଜୁନ ସେକାସେ ମୁଁ କାହିଁକି ଦେ ମୋର କଣ ଅର୍ଜୁନ ହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉନଥିଲା। ଏକଥା ବାପୁନିକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଛି, ମୁଁ କହିଲି ମୋର କାହାର ସହିତ ଝଗଡା ନାହିଁ, ଝାଟି ନାହିଁ, ମୁଁ କାହା ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ କାମ କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ କାମ କରୁଛେ କୋଉ ଲାଇନରେ? ଆମେ କାମ କରୁଛେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲାଇନ। ଆମ ସବୁ ଝଗଡା ନିଜ ଭିତରେ କଣ ପାଇଁ? ମତେ ଜଣେ କହିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲା ଯେ ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ଆମେ ଗୋଟେ ୟୁନିୟନ କରିବା, ବାପୁନିକି ବି ମୁଁ କହିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ଗୋଟେ ୟୁନିୟନ କରିବା, ଯେତେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବାଲା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟେ ୟୁନିୟନ କରିକି ଆମେ କାମ କରିବା, ଆମେ ଗୋଟେ ୟୁନିୟନ ଭିତରେ ରହି କାମ କରିବା ଯେ ଆମର ଗୋଟେ କାଲି ବିପଦ ପଡିଲା ଆପଦ ପଡିଲା। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦେଖିଲା ମୋରି ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲା ହେଇ ମୋର ଲୋକ ହେଇ ତୁମ ନାଁ ଧରିଥିଲି ନା ମୁଁ ଚ୍ୟାନେଲ ତୁମର ସେ ଦେଖ ତୁମେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କର, ଆଜି ଯେକୌଣସି ଲୋକ ହଉ XYZ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିକି ଆସୁଛ ତୁମକୁ କେତେ ପଇସା ମିଳୁଛି ତୁମେ ଚିନ୍ତା କଲ? ତୁମେ ଆଜି କେତେ ତୁମେ ଯୋଉ ଭାବିଛ ଯେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ପ୍ରକାଶ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ କି ଅମକ ଦିନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପରେ ଅନୁତାପ କରିବ ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ଯାହା କହୁଥିଲା ଯେ ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ ସେତେବେଳେ। ମୁଁ ସେଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ତୁମେ ଆଜି ତୁମକୁ ନୂଆ ଲାଗୁଛି, ତୁମେ ତାପରେ ଜାଣିବ, ଯେତେବେଳେ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ କାମ କରିବ ତାପରେ ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେ କଣ ତାପରେ ଛାଁ ବନ୍ଦ କରିଦବ। ତୁମେ ଭାଇ ଗାଡି ତେଲ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବାହାରିବନି, ବୁଝିଲେ କି? ହଉ ଭାଇ ଯାଇଲ ତୁମକୁ ତୁମେ ଶୁଣ, ତୁମେ କରୁଛ କିଛି ମୋର ସେଥିରେ ମନା ନାହିଁ, ମୋର କାହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ନା କାହାକୁ କହିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ସେ ଭିଡିଓ ଟା ତୁମେ ତାକୁ କାଟିଦିଅ, ବୁଝିଲେ କି? ନହେଲେ ତୁମେ ଯଦି କହୁଛ ଶୁଣ, ତୁମେ ସେ ଭିଡିଓର ସେଇ ଯୋଉ ଲାଇନ ଟା ସେଟାକୁ କାଟ, ତା ଟାଇଟେଲ ଚେଞ୍ଜ କର। ତୁମେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ କରିଛ ଏଇଟା ମୋ ନାଁରେ ସ୍ପେସିଫିକ, ଏଇଟା କଣ ଠିକ କଥା? ତୁମେ କୁହ ମୁଁ କୋଉ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ କରିଛି, କଣ ପାଇଁ କରିଛି, ତୁମେ ସେଇଟା ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରକାଶ ଭାଇ କି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ତୁମେ ସେଇଟା ନ ବୁଝିକି ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋ ନାଁରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ପ୍ରକାଶ ଅମକ ନାହିଁ ସମକ। ହଉ ହଉ କଣ କହୁଛ ତୁମେ? ଥାଉ ସେଇଟା ଆଉ କଣ? ନାଇଁ ତୁମେ ନାଇଁ ସେଟା ନୁହେଁ, ସେଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟା ଥଟା କଲା ଭଳିଆ କହୁଛ ଯେମିତି ଯେ ନାଇଁ ଏ ଜିନିଷ ଥାଉ, ସେଟା ମାନେ କଣ? ମୁଁ ତମକୁ ଶୁଣ, ଗୋଟା ଯେମିତି ଗୋଟା ଭାଇ ଭଳିଆ, ଗୋଟା ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ, ଗୋଟା ମିତ୍ର ଭଳିଆ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି, ମୁଁ ଅଲଗା କିଛି କହୁନି। ମୋର କୌଣସି ଶୁଣ, ତୁମେ ଏଇଟା କରିଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ବନେଇବି, ଫେର ସେଠୁ ଲାଭଟା କଣ? ତାପରେ ଯାହା କରିବା କଥା ମୋର କରିବି କାନୁନ ହିସାବରେ। ଜିନିଷ ହଉଛି ସେଟା କଣ ହବ ତାପରେ ତୁମେ ବୁଝିବ। ହଁ ବୁଝିବା ଆଉ କଣ, ବୁଝିଲେ କି? ତେଣୁ ଗୋଟା କଥା ହଉଛି କଣ, ତୁମେ ଯୋଉ ଜିନିଷ କରିଛ ସେଇଟା ଠିକ ନୁହେଁ। କାହାରି ବି ଯଦି ପ୍ରରୋଚନାରେ ପଡି କରିଥାଅ ବା କାହାରି ତୁମେ କୌଣସି କଥାରେ ପଡି କରିଥାଅ ସେଇଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତମର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିନି, ତୁମେ ମୋର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନା। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମୁଁ ତମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିସାବରେ କୌଣସି ଭାଇ କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ତମ ସହ କଥା ହେବି। ଏବେ ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଡ୍ରେସ ଚେଞ୍ଜ କରେ, କାଲି ସକାଳେ ତମ ସାଙ୍ଗେ ବସି କଥା ହେବି ବିଷୟରେ। ନା କାଲି ସକାଳେ ତ ଶୁଣ, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବି ଭିଡିଓ କରିବାକୁ। କେତେବେଳେ ହବ? ମୁଁ ହଉ ତଥାପି 2ଟା ଖଣ୍ଡେ ବାଜିଯିବ। ବାସ୍ 2ଟା ବେଳକୁ ମୁଁ କଥା ହେବି ତମ ସହିତ, ଠିକ ଅଛି? ଠିକ ଅଛି। ତୁମେ ଶୁଣ, ମୋ ଭାଇଟା ବା ଶୁଣ, ମୁଁ ତମକୁ କୌଣସି ମୋର କୌଣସି ତୁମେ ଏଇନା ଯଦି କରିବ ମୋର କଣ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତ ସେଇ ତୁମେ ଯାହାଟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଛି। ମୋର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତାକୁ ମୁଁ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର କରିବା ପାଇଁ। ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମୁଁ କରିବି, ମୋର ବ୍ଲଗିଂ ଚ୍ୟାନେଲ, ମୋର କୌଣସି ତା ଦେହରେ ମୋର କରିବାର ଦେଖ ମୋର ସେଇ କାପାସିଟି ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଦି କୃପା ହବ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କୃପା ହବ, ମୁଁ ମୋର କଣ କରିବା କଥା କରିବି, ସେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମ୍ୟାଟର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଜଣେ ଗୋଟେ ଲାଇନ ରେ କାମ କରୁଛି ବା ତୁମେ ସେଇ ଲାଇନ ରେ କାମ କରୁଛ, ତୁମେ ମୋ ନାଁରେ କହିବା, ମୁଁ ତୁମ ନାଁରେ କହିବା, ଏଇଟା କଣ ଶୋଭା ଦିଶୁଛି? ମତେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟି କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି ତାକୁ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରି ପଠେଇଥିଲା, ମନେ ଅଛି? ସେ କଣ ଗୋଟେ କରିଥିଲା ଯେ ସେ ମୁଁ କରିଥିଲି ଯୋଉ ଆମ ତାନେଶ୍ୱରୀ ବାବାଙ୍କର ଗୋଟେ କରିଥିଲି, ମୋ କତିକି କିଏ ଗୋଟେ ଜଣେ ପଠେଇଲା, କହିଲେ ଭାଇ ତୁମ ନାଁରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବାହାରିଛି। ମୁଁ କହିଲି କଣ ହେଇଛି? ଦେଖିଲା ଆଉ ସେ ଏମିତି କହିଲା ସେମିତି କହିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ମୁଁ ଯୋଉ ବାବା କତିକି ଯାଇ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, କାହିଁକି ନା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ଆମେ ମିଡିଆ, ଆମେ ଭଲେଇ ଆମେ କୋଉ ବାବାଙ୍କର ପାଇଁ କାମ କରୁନୁ, ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ। ଆମେ ଭଲେଇ ଶୁଣ ମୁଁ କାଲି ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଘରେ ରିଲାକ୍ସ ଟିକେ ହୁଏ, କାଲି 2ଟା ବେଳକୁ ମୁଁ ମୋ ଆଡୁ କଲ୍ କରିବି, ଠିକ ଅଛି? ହଉ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ଧନ୍ୟବାଦ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ରଖିଲି, ଠିକ ଅଛି। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।